मजदूर मजबूर हो आए सैयद आलम दीदार जगाते नहीं आवाज सुना दो मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं कौस के बंदे नहीं आशिक मौला मैं कौस के बंदे नहीं आशिक मौला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क दीवाना आई जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला आई जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला अल्हम्दुलिल्लाह সাতটা সমরসিংহ বাজার জামে মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী 12তম তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আজকে প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন। আজকে মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ আপনাদের সকলের পরিচিত মুখ, আপনাদের সকলের অন্তরঙ্গ লোক, সুরলিত কণ্ঠের অধিকারী, তাফসীরের কিংবদন্তি বললে চলে, যে ব্যক্তির তাফসীর আপনারা বারবার শুনতে চান, সে আর কেউ নয় জনাব আলহাজ হযরত মাওলানা AKM বিলাল হোসেন সাহেব মাদারীপুর। আজকে মাহফিলের সভাপতিত্ব করছেন জনাব আলহাজ আব্দুর রহমান ব্যাপারী, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও সভাপতি মসজিদ কমিটি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকর ও সুজুদ যে মালিক রব্বুল আলামিন এত সুন্দর একটা ঘর সাজানোর তৌফিক দান করেছেন। যদি মালিক রব্বুল আলামিন এই ঘরটাকে সাজানোর তৌফিক না দিতেন, আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে শুধু না, পুরা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয়ে চেষ্টা করতো তবুও পারত না। বলেন পারত? সম্ভবই না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের মাহফিলকে কবুল করেছেন, এর জন্য এই মাহফিলকে আপনারা পরিচালনা করতে পারতেছেন, সাজাইতে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এখানে কথা বলতেছি, কথা বলতে দিচ্ছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কথা বলতে দিয়েছেন, তাই না? যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার জবানকে বন্ধ করে দেয়, আর কোনো কথা বলতে পারবো না? সম্ভব না। এই জন্য এই যে মাহফিলটা আপনারা সাজাইছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠাইছেন আমাদের অনেক আগে। পৃথিবীটা সাজাইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য, তার জন্য পয়গম্বর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। এই জন্য কবি বলেন ও जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, ओ जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীকে সাজাইছে। কি বলতেছে কবি? ও जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। ओ हाशिम ओ हाशिम मक्की मदनी उना नबी है। सबाई बोलें ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी
नबी मेरा नबी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। ओ हाशम मक्की मदनी उनारबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह का फरमान नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। अहमद है मोहम्मद ये वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद ये वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उन पर है नजर उन पर है नजर सारे जमाने की लगी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस वाली जिसके वसीले से मिली है। দুনিয়াকে সাজাইছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার নামদার মদিনা কা তাজদার সৈয়দুল মুরসালিন সৈয়দ